Hi guys, ito po yung ating parcel guys. Yan. Ibubuksan lang natin. Yan guys oh. Guys, ito na po yung ating parcel na dumating kanina. Ngayon ko lang nabuksan. Wow, ang ganda niya guys. What you see, what you get talaga. What you see, what you get. Ayan guys. Ayan guys. Dalawa to guys. Dalawa. Para pantay. Para pantay guys. Ayun. Ito guys. May ganito siya guys oh. Ito yung ating gusto ko lang mag-decoration dyan guys dyan sa mag-decorate lang sa dingding kasi yan guys oh yan guys, wow, nayupi siya guys. Hindi naman pala. Okay lang. Kasi, napipix naman pala siya. Ang ganda niya guys, oh. Tingnan nyo. Diba? Super ganda niya. Dalawa kasi to guys, para pantay. Kasi, pag isa lang, hindi pantay. Yan. Pero isa lang yung ganito niya. Ayan guys. Ay, hindi pala. Ito pala yung harap. Ano pala to guys? Parang metal siya guys. Yan oh. Ay, parang stainless siya. Hindi siya Pero ingat lang ta, baka masugat kayo. Yan. Ito guys. Yan. At saka ito. Lalagay na natin sa dingding. Yan guys, dalawa.